माँ रुक्मिणी आ कृष्ण कौड़ी खेल हुए जो विवाह में तेणु से कौड़ी जोटा मिले से कौड़ी भारी अपूर्व कौड़ी जदि आपण मैंने शुणुन जो कौड़ी खेल हुए से कौड़ी भारी मूल्यवान से कौड़ी जदि आप पाई आपण ट्रेजरी रखती देखिए ट्रेजरी केबे हेले खाली हम ना ट्रेजरी सबुदिन रही अर्थात से कौड़ी रहता एत महात्म्य अच्छे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वां नमामि। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं लवघन रुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमीशं स्वदनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। गुरु गोविंद चरण तले भक्तिपूर्ण प्रणति अर्पण करी मु रवींद्र नारायण मिश्र आज दिव्य कथामृत जो अमृत उपाख्यानटी आपण मान आगे परिवेशन करने को जाऊँगी तार शीर्षक है श्री जगन्नाथ मंदिर रे रुक्मिणी हरण एकादशी। बड़ सुंदर कथाटी आज आपण मान उपस्थापन करने को जाऊँगी। एकादशी व्रतर महात्म्य आगुरु विभिन्न प्रसंग में मुझे जे एकादशी जे पालन करे मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादश्यंतु जे भुंक्ते विष्णुलोक च्युतो भवेत्। एकादशी जे खाए से यदि माँ बाप भाई गुरु या सबू हत्या करि थाए ताहले एकादशी व्रत जे खाए ता एकादशी रे जे भुंक्ते जे खाए खाद्य ग्रहण करे से विष्णुलोक को जाइपारे नाही एवं कि विष्णुलोक यदि एकादशी व्रत पालन करा जाए ये सब दोष खंडन हो जाए पाप खंडन हो जाए। जगते सन्ति जेते व्रत ता मध्य एकादशी व्रत ख्यात नदी मध्य भागीरथी व्रतर श्रेष्ठ एकादशी व्रत भारत एकादशी हूँ श्रेष्ठ तेणु एकादशी पालन करा जाए। किंतु जगन्नाथ मंदिर रे एकादशी पालन टी व्यतिक्रम अच्छे व्यतिक्रम हूँ जगन्नाथ मंदिर रे एकादशी की प्रभु कौन कर बंधन कर रखिंट पश्चिम द्वार आड़ को गला बेले आपन देखिए ऊपर नृसिंह मूर्ति अच्छी सभा तले एक मूर्ति अच्छी एकादशी की प्रभु बंधन कर रखिंट अर्थात एकादशी देखिए महाप्रसाद पाइब ताकू एकादशी व्रतर जो सी अवज्ञा कला बोली लंघन कला बोली धरा ना अर्थात एकादशी व्रत जे करती से किसी खाती ना किंतु महाप्रसाद खाई हम ताकू टे थटलिया स्वर में कवि सालवे कहते धन्य पुरस्तम क्षेत्रवासी भाग्य थिले साधु संगे मिसी ग्रास पुराई कैवल्य पाती मिछे बोलू थांती एकादशी भर डालमा अन्न सागर बेसर महुर सब खाऊे किंतु मिछे एकादशी कहती तेणु एकादशी व्रतर प्राधान्य बहुत अच्छी। एकादशी व्रतर पालन कर पालन करने हुए निर्जल रहा पड़े ये समय गोटे मजा कथा अच्छी। पांच पांडव कथा पर जानते माँ कुंती पत्नी होते द्रौपदी जे पांच पांडव विवाह करते युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन ये सब होते पांच पांडव
ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୁନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ଚାରି ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଅର୍ଜୁନ। ସହଦେବ ଭୁଲ କହିଲି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାରି ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ କୁନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି। ଭୀମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭୀମ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି, ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ନା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ନା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋ ପେଟରେ ବ୍ରୁକ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, ବ୍ରୁକ୍ ବୋଲି ଅଛି, ବ୍ରୁକ୍ ଅଗ୍ନି, ସେ ନିଆଁଟା ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରୁକ୍। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୃକୋଦର, ବୃକ ଉଦର, ବୃକ ତା ଉଦରରେ ବୃକ ଅଛି। ଏ ବ୍ରୁକ୍ ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଅଗ୍ନିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ରକ୍ଷା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଭୀମ କହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଆଉ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ, ତ ଲକ୍ଷା ଆଉ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି, ତାହେଲେ କେମିତି କରାଯାଏ ଏକାଦଶୀ କରିବା କଥା? ନା ବୃକ ତ ଅଛି, ମୋ ପେଟରେ ବୃକ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଏକାଦଶୀ ମୁଁ କରିପାରିବିନି? କାହିଁକିନା ଭୀମ ଏତେ ଖାଆନ୍ତି ଯେ ମା କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥାନ୍ତି ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୀମକୁ ଦେବ, ନହେଲେ ଭୀମକୁ ଯଦି ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପାସ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ମା କହିଥାନ୍ତି କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋହୂକୁ କହିଥାନ୍ତି ମା ଭୀମକୁ ଶେଷରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୃକୋଦର, ଉଦରରେ ବୃକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଭୀମ କହିଲେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତ ଦୂରର କଥା, 2 ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକାଦଶୀରେ, କିଛି ଖାଇବନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଓଳି ରହିପାରିବିନି, ମୋ ବୃକ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେବ। ତେଣୁ କେମିତି ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିବି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ତାହେଲେ ପାଳନ କର। ସେ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ଯିଏକି ପଡ଼େ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର 3-4 ଦିନ ଆଗରୁ ପଡ଼ିବେ ଏକାଦଶୀ। ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏଇ ଏକାଦଶୀ ନାଁ ହେଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ 4 ଭାଇ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ମା କୁନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଭୀମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ସେ ଅଗ୍ନି ତ ଜଳିବ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? ସେଠୁ ତାପରେ କଥା ହେଲା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ଯଦି କରିପାରିବ, କେଉଁଟା? ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ସେଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀକି ପ୍ରଭୁ ହରଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହରଣ କରିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀକି। ଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୀମଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ସେଦିନ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ହେତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ଏକାଦଶୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ଆମର ଚାଲିଛି, ଜୁନ୍ ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ। ଏ ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଏଥର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏହି ଏକାଦଶୀ କଥା ଭାଗବତର 8ମ ସ୍କନ୍ଧର 57 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଏକାଦଶୀ କଥା, ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ କଥା। ରୁକ୍ମିଣୀ ସେଦିନ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଏବଂ ସେଇ ତଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ
यही यात्रा यही जे लीला जगन्नाथ मंदिर होता है। रुक्मिणी होती कहार कला से होती भीष्मक कन्या। भीष्मक होती विदर्भ नरपति। पांच भाई ताकर होची गोटे कन्या होती से होती रुक्मिणी। अति सुंदर थिले से ताकर विवाह बयस हो गला। जिते विवाह बयस हो गला सेते बेले रुक्मिणी की कौन होता तेरे से द्वारकापुर कथा सब शुणुते। द्वारकापुर में श्रीकृष्ण अच्छा भारी सुंदर देखा विभिन्न लीला करुँच। रुक्मिणी प्रति आकृष्ट होते जमती मीराबाई तांको माँ कही कृष्ण विषय रे। तेणु से कौन कले ना गिरधर नागर को बह करने को खबे माँ को छोट पिलाटी थे कहले माँ मु गिरधर नागर बह कर भारी सुंदर। माँ हसी दियंती। परवर्ती मुहूर्त से पागल हो गले बिघार निग्ध सब बेले ताकर नाम कीर्तन करने को लगिले एवं भजन गाइबा मीरा भजन विख्यात भजन एवं से जगन्नाथ श्रीकृष्ण का महिमा गान करने को लगिले। मेरे तो प्रभु गिरिधर गोपाल दूसरा न कही आउ कहीं ना मोर गिरिधर गोपाल। सेमती रुक्मिणी सब बेले जगन्नाथ श्रीकृष्ण कथा शुणुते। द्वारकापुर जो श्रीकृष्ण रहती ताकर कथा शुणती। द्वारकापुरे लोके आसी द्वारकापुर लोक आसी कहती तार आगे बसी। रुक्मिणी आगे कहती नीरते कृष्ण कथा शुणी से कथा मने मने गुणी आत्मा सदृशे शुणी बर मने बरिला चक्रधर। रुक्मिणी मन मन कहले मुझे चक्रधर बाहर एत सुंदर लीला द्वारकापुर कथा मत लोक शुणाऊँ। गोविंद ताहा मने जानी संकल्पे बरिले रुक्मिणी। प्रभु तो अंतर्जामी जापारे रुक्मिणी एत भल पाऊँच एवं से कहे मुझे बाहबी। तेणु से सांगे सांगे कहले सांगे मन मन स्थिर कले अच्छा रुक्मिणी जदि एत आतुर मत बह करने को मु रुक्मिणी की बह करी बोली प्रभु मनस्थ कले। किंतु सेते बेले कौन है जिते बेले ये जो आ गोटे राज्य थिला दमघोष नामक जन राजा थिले। से चेदी राजा थिले। से राजा पुत्र थिला शिशुपाल। मगधर आज जरासंध जे प्रस्ताव थिले से जरासंध अगरराज से प्रस्ताव देथिले जे क्या भीष्मक को प्रस्ताव देथिले जे तुमर जो रुक्मिणी अति सुंदरी अच्छी ताकू शिशुपाल सांगे व्यवहार कर दियो। विवाह सही ठीक होता। रुक्मिणी के मन मन करते ना मु बाहाबी श्रीकृष्ण को। रुक्मिणी भाई गोटे थिला ता ना हूँ रुक्मी। से कृष्ण को मोटे भल पा कृष्णकर से शत्रु थिला कृष्ण को मोटे भल पाऊन। से चाहून जे मो भौणी श्रीकृष्ण बह हो। कि एपटे रुक्मिणी कौन कले रुक्मिणी बह प्रस्ताव देते जे मन मन स्थिर करते मु श्रीकृष्ण बह भी। बड़ जटिल परिस्थिति होता। बाहागर ठीक हो गला। बाहागर दिन है शिशुपाल आसबे एवं रुक्मिणी सहित बहागर हम। दमघोष सबू आयोजन करते। से चेदी राजा थिले। तेणु से एड़े ये जो आमर विदर्भ राजा थिले आमर जो आपण को आगुरी ये टिकक आगुरी कही विदर्भ राजा भीष्मक कन्या थिले रुक्मिणी। तेणु बहार जिते बेला शिशुपाल आसी पहुँची गले कौटी ना दमघोष राजधानी आसी पहुँचे बहाघर हम। शिशुपाल अन्य राजा मैंने आसीगले समस्त जोगाड़ जो होगा बाहागर हम काली रुक्मिणी व्यस्त हो उठिले केमिति कौन हम। से सांगे सांगे गोटे ब्राह्मण को डकैले। हे ब्राह्मण मोर कथा शुण। ब्राह्मण कहले कौन माही ना मु श्रीकृष्ण बह करने को चाहूँ। ना माँ केमती सब तो बहार ठीक हो जाए तुम्हें तुम्हें तो दमघोष पुत्र को बह हम आ शिखी जाइए आ तुम भाई रुक्मी तो सब प्रस्तुत है तुम्हें कौन ना नाई मु गोटे चिठी दौची से चिठी देकरी तुम्हें द्वारकाधीश पाखे पहुँची जाओ जाकरी तुम्हें पहुँची जाओ द्वारकार पहुँच कर चिठीटी ताकू दियो।
चिठी रे से विकल होकर रुक्मिणी कथा लिखिथिले, हे श्रीकृष्ण मु तुमको तुमर पानी ग्रहण करने को चाहूँगी, मु तुम बिना बंची पारि नहीं, एवं मु चाहूँगी तू विवाह करवा, किंतु बापा आ भाई वर्तमान शिशुपाल साथ विवाह करवा स्थिर कर, तेणु तुम्हें कौन से मते फोर्स मते मते तुम्हें विवाह कर, ना मोर प्राण रही मु मरीजी, मोर मु प्राण विसर्जन करदेवी। ब्राह्मण को चिठीटे देले, ब्राह्मण जाई द्वारकापुर रे पहुँचले। ब्राह्मणकर बहुत प्राधान्य से द्वारकापुर रे ब्राह्मण पहुँचबारू श्रीकृष्ण ताकू पूजा कले, ब्राह्मणकर सेवा कले, एवं आश्चर्य कथा सामान्य ब्राह्मणटीए कि गोड़ मोड़देले, गोड़ पाद सेवा कले। मन थी आपणकर 200 यज्ञ कले, समस्ते किए कौन काम कर बांटी नेले। श्रीकृष्ण कहले मते गोटे काम दब, कि काम ना जो माने आसबे साधु सन्थ अतिथि मुझे पाद धोबी। आश्चर्य कथा, भगवान केते देखंतु, भगवान केते उदार, भगवान केते विचारवंत, भगवान का हृदय किपर प्रशस्त। यहीपरि अवस्था से कहले ब्राह्मण का सेवा कले, ब्राह्मण को भल खाद्य देले, ब्राह्मण को भल आसन निज आसन छाड़ी ब्राह्मण को बसन बसैले, केते प्राधान्य देउछु देखंतु। तापर पचारे हे ब्राह्मण देवता आपण कहीं आसछन्ति, ब्राह्मण देवता ताकू चिठी देदेले, जोटा लिखिथिले किए माँ, जो लिखिथिले चिठी रुक्मिणी चिठीटी देले, चिठीटी पढ़ले, पढ़ला परे से सबठू सागे सागे कहले, ब्राह्मण कहले बहुत कष्ट कहते आपन टिके एक कथा बुझंतु, रुक्मिणी आपण छड़ा आउ क्या विवाह करें ना। ब्राह्मण सब कहले किमती ये संभव हो, तो सब शिशुपाल तो आसीगले। रुक्मिणी कहते इशारा देते जे देख आमर प्रथा अनुसार आम भवानी को मंदिर को जीवु, भवानी को मंदिर जाइए आम से पूजा आराधना करूँ, माँ का आशीर्वाद भिक्षा करूँ, मुझे भवानी मंदिर जावा बेले तुम्हें मत नहीं जाओ आसी, ताहले आ शिशुपाल आ विवाह हो पार ना। सांगे सांगे श्रीकृष्ण कौन कले ना काली हम विवाह। दारुक जे थे जे रथी डकई पठले, कहले विमान आण, विमान आसीगला, जाई माँ को पाखे पहुँचीगले। भीष्मक जो कन्या रुक्मिणी से अंबिका मंदिर को गले, से बेलू हे राजधानी पहुँच जाते किए आसिक पहुँच जाते, विवाह रेडी हो जाए। चेदी राजा दमघोष पुत्र शिशुपाल आसी पहुँच जाते, शिशुपाल सागर बहुत राजा आसी, से राजा आस विवाह हम, शिशुपाल विवाह हम, से आसी से राजधानी रही। जेते बेले रुक्मिणी जाइकरी पूजा कले माँ अंबिका को, प्रार्थना कले कृष्ण मोहर बर हेउ तापदे से विधि न जाऊ, हे माँ एमती कर मुझे कृष्ण को पाइबी। माँ अंबिका जहाँ को कहती हसी देते एत सुंदर भाव में मत प्रार्थना करुच्ची रुक्मिणी आसी। माँ तो सब जानती, माँ का साहाय्य भिक्षा कले, कारण प्रथा थिला विवाहर दिन दासी मेले सबू जीवे जाइए पहुँचे। रुक्मिणी जाइए दासी मेले, अंबिका दर्शन कले, माँ को प्रार्थना कले, किंतु केवल कौन हम एपद किसी हम, तो ब्राह्मण पाख चिठी देली कौन है कृष्ण क्या से समय कौन है जे अंबिका मंदिर से फेरला बेलू से बेलू जा तो बाहागर हम, बाहागर पे रेडी समस्त आसी जाती, राजा मैंने आसुँच कहीं शिशुपाल विवाह हम। से बेले कौन कले ना रुक्मिणी की जिते बड़े पूजा कर सारे आसिले, हठात श्रीकृष्ण का रथ आसिक रुक्मिणी की नहीं गला, नहीं जाकर रथरे बसईदेले। चारिआड़े चहल पड़गला, सागे सागे शिशुपाल को स्मरण कले, जी थे शिशुपाल जो विवाह तो केमती हम हो पारनी। से बेले कौन करते ना जे रुक्मिणी का भाई रुक्मी से कौन करे राग आसिक कहले हाँ केमती मोर भौणी जाऊँगी। तापर से आसिक बापा को कहले जे
ଦମଘୋଷ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ମୋର ଭଉଣୀକି ନେଇଯାଇଛି, ରଥ ବସିଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ବଧ କରି ମୁଁ କ'ଣ କରି ଆସିବି, ଆସିକିରି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଶିଶୁପାଳ ବାହା କରତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହ। ଯେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିବାହର ଦେଖୁ ବିବାହର ସେମାନେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଦେଶ ରାଜା ଆସିଥିଲେ। ରୁକ୍ମୀ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଉଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେ ରଥରେ ବାଧା ଦେଲେ, ବାଧା ହେଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ ନା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଲି ରଥ ଉପରେ ଥିଲେ, ଦାରୁକ ରଥି ସାରଥୀ ଅଛି। ଏମିତି ରଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇକରି ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ବଳରାମ ଖବର ପାଇଲା, ଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଯାଇଥିବ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଘର ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଏବେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲା, ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସି ବାଧା ଦେଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲାଣି, ସେ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ହଳ ମୂଷା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ବାଧା ଦେବି। କାହିଁକିନା ଯେବେ କହନ୍ତି ଗୋଟା କଥାରେ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ କ୍ଷୀର ଯେବେ ଖାଇ ବସିବୁ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, କଳି ଯେବେ କରିଥିବୁ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ, ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ତୁ ଜିତିଯିବୁ କିଛି। କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଗାଈକି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପୁଷ୍ଟି କରେ, ସେମିତି ସେ ଯଦି ଭାଇ ଥିବ ତାହେଲେ କେହି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁକ୍ମୀ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦେଲେ, ଏଣେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି କିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବଳଭଦ୍ର ବଳଭଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ହଳ ମୂଷଳ ଧରି ଆସିଗଲେ, ଆରେ ମୋ ଭାଇକି ବାଧା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରୁକ୍ମୀକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚକ୍ରଧର ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠେଇ ନେଲେ, ରଥ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ, ତଳୁ ଉଠେଇ ନେଲେ, ତାର ସବୁ ଶତ୍ରୁ କାଟିଦେଲେ, ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ସବୁ କାଟିଦେଲେ। ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି, ଅକଳିଶ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାଦବ ସୈନ୍ୟମାନେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ରୁକ୍ମୀକି କ'ଣ କଲେ ଉଠେଇ ଆଣିକିରି ତାର ଚୁଟି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତା ଚୁଟିର ମୁଣ୍ଡର ସବୁ କେଶ କାଟି ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ କରିଦେଲେ, 7 ବେଣ୍ଟିଆ କରିଦେଲେ। ତାର ବାଳ ଏମିତି ଭାରି ବିକଳ ହେଇକରି ସେ ରହିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ତୁମେ ଭାଇଟାକୁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛ ତାକୁ। ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତାକୁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଳକୁ ହେଲା। ତଳକୁ 7 ବେଣ୍ଟିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ରଥରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାକୁ ବଳରାମ ଫିର କଲେ ଯା ଏସବୁ କଲା। ରୁକ୍ମୀ ତ ଆଗରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ବାପା ଦମଘୋଷ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯଦି ହରେଇ ନ ପାରିବି ତାହା ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବେନି। ସେ ଫେରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ସିନା, ଆଉ ଫେରିଲାନି। ରୁକ୍ମିଣୀକି ବିବାହ ହେଲେ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଲୀଳାଟା ହୁଏ। ଚିଠି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭିତରଛ ସେମାନେ ଚିଠି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଚିଠି ପହଞ୍ଚେ, ରଥ ଚାଲେ ଏବଂ ବେଢ଼ା ଭିତର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ମଦନମୋହନ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶଂସା, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ରୁକ୍ମିଣୀକି ତ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଆସି ବଳଭଦ୍ର କାଳେ ଯା ଏସବୁ ଆଉ କରନା, ସେ ଲାଜରେ ପଳେଇଗଲେ। ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ଯେଉଁ ଭିତର ବେଢ଼ା, ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ବର ବେଶ ରୁହନ୍ତି, ବରକନ୍ୟା ବିବାହ ହୁଏ। ବିବାହ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଗରୁ ମଣନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଜନ ଯେଉଁଠି ବୋଲାଯାଏ, ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଛି, ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ଭଜନ ବୋଲାଯାଏ। ସେଇଠି କ'ଣ କରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଭିତରଛ ଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ଥାଆନ୍ତି, ବିବାହ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ହୁଏ। ସବୁ ରକମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହୋମ ହୁଏ, ବିଧି ଭାବରେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ, ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାତି ପାଇଯାଏ ବିବାହ ସରିଲା ବେଳକୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ସେ କଥାଟି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରି ସୁବିଧା, ସେ କଥାଟି ଭାରି
दायित्वपूर्ण कथा भारी सुंदर कथाटी आपन कहूँ ये रुक्मिणी बहार कथार ता भितर यही महर्षटी अच्छी से कथाटी हूँ जे यही विवाह जो कौड़ी खेल हुए से कौड़ी भारी मूल्यवान से कौड़ी जदि आप पाई आपण ट्रेजरी रखती देखिए ट्रेजरी केबे हेले खाली हम ना ट्रेजरी सबुदिन रही अर्थात से कौड़ी रहता एत महात्म्य अच्छे माँ रुक्मिणी आ कृष्ण कौड़ी खेल हुए जो विवाह में तेणु से कौड़ी जोटा मिले से कौड़ी भारी अपूर्व कौड़ी जदि आपण मैंने शुणुंट ए वर्ष तो हूँ रुक्मिणी रुक्मिणी एकादशी आसूची से दिन विवाह हम कौड़ी खेल हम आपण मैंने चेष्टा करी जदि सेवक मान पाखे आपण मैंने पहुँची अनुरोध करी गोटे कौड़ी आनीपारे एत फल हम कहवा कथा ना आहरी गोटे कथा कौड़ी केते अल्प कौड़ी आपण मैंने शुणिक बहुत लोग जी ना कौड़ी आप नहीं जातु एवं अनुरोध करते ये कौड़ी टी प्रभु के खेल लागू जो भीतर से थे अन्य सेवक थे बहुत सुंदर भाव सेवा से दिन लुगा जहाँ जहाँ विवाह विधि सब होम ठू आरंभ कर सब हुए राति पाई जाए जदि आप से कौड़ी पाइबे ताकू कौड़ी देते ये कौड़ी टे खेल दिए प्रभु टे खेलिए प्रभु आ माँ रुक्मिणी आ श्रीकृष्ण खेलिए कौड़ी बहुत मूल्यवान कौड़ी कौड़ी गोटे जब आप पाईगले जहाँ कहते आते भाग्यर कथा कहवा कथा ना एवं ये जो विवाह उत्सव ये आरंभ कहीं पालन करा जाए देखु रामलीला आम ये जुगे कली जुगर तीन टी जुग जा सत्य त्रेता द्वापर सबू लीला द्वापर रामलीला ये अनुष्ठित हुए गज उदाहरण सबू लीला यही भगवान जो कृष्ण जगन्नाथ मंदिर में पालन करा जाए जेते जेते लीला अच्छी प्रभुंर लीला सबू जुग लीला पालन करा जाए तेणु यही शिशुपाल बध जोटा पर होता कृष्ण द्वारा से शिशुपाल विवाह हाँपाई कृष्ण सहित जो विवाह था किपर कृष्ण विवाह करते रुक्मिणी प्रार्थना रक्षा करते विवाह खूब जोर होता ता परदिन चंपक द्वादशी पालन करा जाए बर कन्या को चारिआडे सगर में बुलती सहर पुरी सहर चारिआडे बुलती बाहा कहती गुआली गुआली कहती गुआली यात्रा आरंभ हो गला केते आनंद जे बाण फाण फुटे सब बरकन्या बुलती वो उत्सव मुखर हो जाए श्रीक्षेत्र एवं राजा घर को जाती राजा घरे राजा राणी अन्य मान दर्शन करती माँ को एवं श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी के दर्शन करती विमान में प्रभु विजय कर जाती तो माँ रुक्मिणी लक्ष्मी एवं पदनमोहन जाती राजा घरे चंपक द्वादशी उत्सव महा समारोह में पालन करा जाए तेणु यही जो जगन्नाथ मंदिर जो कथाटी है या विषय गोटे आउ गोटे मजा कथा होता मो बेले कौन होता ना जे शिशुपाल किए हम से विषय चली किए विषय चलता किए शिशुपाल किए हम ताक परंपरा अनुसार जे शिशुपाल हम से किंतु शिशुपाल तो गोटे खराब लोक ता चरित्र लोक कहीं कोर्टे मकदमा होता किए शिशुपाल हे वर्ष मकदमा जड़े कर मु शिशुपाल हेबी तापर कौन हवा कि आश्चर्य केमती कौन करा ना ताकू कोर्टे मो पाखे केस पड़ा मकदमा होता तेणु से जहाँ विचार करी मुझी ना शिशुपाल आ जो लोक आसला सी हम तार जो प्रतिवाद करता से हो पार ना आप गोटे कथा शिशुपाल जो खराब चरित्र कहीं चाहते ना भगवान हमको उद्धार करते देखु पुतना राक्षस आरंभ करी केसी ठू आरंभ करी रावण ठू आरंभ करी कंस ठू आरंभ करी जेते जेते जहाँ को प्रभु जहाँ बध कर समस्ते स्वर्ग प्राप्ति होती कारण भगवान का आगे भगवान को मूर्ति अंत काले छ माम एव शरण मुक्ता कले बर गीतार कहते जे अंत काल से मत देखुए देखो भगवान को युद्ध कर हारी जा मरी जाती किंतु आगे किए ठिया राम ठिया कृष्ण ठिया तेणु से कौन करते आउ अधिका प्रभु को देखिकी से प्राण छाड़े तेणु तांकर आउ जहाँ कहती सद्गति होता है अधोगति हो न था नरक को जाए था उद्धार हो जाए तेणु रावण को उद्धार करते कंस को उद्धार करते पुतला को उद्धार करते केसी को उद्धार करते
ଜରାସନ୍ଧକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗ୍ରହୀ ହେଇ ଉଠନ୍ତି କିଏ ଶିଶୁପାଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମକଦ୍ଦମାଟି ହେଇଥିଲା। ଯାଉ ସେ ବର୍ଷ ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ କଥା, ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକାଦଶୀ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ତା ଦେହରୁ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗଭୀର କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି। ଏ କଉଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ପାଇକି ଚେଷ୍ଟା ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏକାଦଶୀ, ସେବକଙ୍କୁ ଭିତରଛ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଘର ହୁଏ, କୁହାବଲା କରି ଆପଣ ଗୋଟେ କଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି। ଏ କଉଡ଼ି ପାଇକି ସେ ଯେଉଁ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଯଦି କଉଡ଼ିଟି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେବ। ତେଣୁ କେଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ କରିଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀର ପବିତ୍ରତା, ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ହୁଏ ଯେ ବିବାହର ଦିନ, ସେଦିନ ଏତେ ଲୋକ, ବିବାହର ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ଖିଆ ହୁଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ବଫେ ନୁହଁ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କହନ୍ତି ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଶହ ହଜାର ଲୋକ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ, ବହୁତ ଲୋକ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହର ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦର ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇ ଉଠାଏ ଏଇ 2 ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କଉଡ଼ିଟିଏ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। କାହିଁକିନା ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତରେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଛି, ସେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇଯାଏ। ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପୂଜେ ଯାର ମନେ, ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଧିକାରୀ କେବେ ନୁହଁ ସଂସାରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରି ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛି। ଆଜି ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତରେ ଅମୃତ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।